Assalamu alaikum. This is Varda Shakir from High Flyers Magnet and welcome to the Raising Speakers webinars from the Top of the Trainer series. जब हम रेजिंग स्पीकर्स की बात करते हैं तो एक सवाल जो फौरन जहन में आता है वो ये होता है कि क्या हम सिर्फ एक मौके पर अच्छा बोलना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी डिबेट या स्पीच के कंपटीशन में, या फिर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी एक अच्छा बोलने वाले इंसान के तौर पर जाने जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी अच्छा बोलने वालों में शुमार हों, ताकि किसी भी ख़ास मौके पर हमें किसी ख़ास तैयारी की ज़रूरत ना पड़े और लोग हमारे अच्छे बोलचाल और अच्छी बातचीत के तरीके की वजह से हमसे हमेशा कनेक्टेड रहें। आज हम बात करेंगे ऐसी कई टेक्निकल और ऐसी कई एथिकल चीज़ों की जो कि स्पीकिंग के मामले में आपकी मदद करेंगी और आपको एक अच्छा स्पीकर बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। जब हम कम्युनिकेशन और मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वही चीज़ जो सबसे ज़्यादा इग्नोर किए जाने वाली है वो है लिसनिंग। इसीलिए स्पीकिंग में इससे पहले कि हम कोई और टेक्निकल बात करें, मैं ये बात वाजे कर दूं कि अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे तो आप एक अच्छे एक्टिव स्पीकर नहीं बन सकते जो अपने जवाबात से लोगों को मुतमईन करना जानता हो। चाहे आप किसी बहस के मुकाबले में हिस्सा ले रहे हों, कोई तकरीर कर रहे हों, या चाहे आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी को अपनी बात से कायल करना चाहते हो, अगर आप सामने वाले की बात अच्छे तरीके से सुनने और समझने की सलाहियत नहीं रखते तो यकीन मानिए कि आपका जवाब भी कभी भी खातिर ख्वाह नहीं होगा और कभी भी महफिल में आपकी तरफ लोगों को कायल करने में नाकाम रहने की उसमें काफ़ी उम्मीद है। सुनना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोगों को जब सुनते हैं तो हमें उनकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलता है और हमें उनकी विटेडनेस के बारे में पता चलता है। विटेडनेस का मतलब होता है कि कितनी जल्दी आप किसी की बात सुनकर उसको ऐसा जवाब दे सकते हैं जो तकरीर या बहस के मुकाबलों में उसे खामोश करवा सके या आम रोज़मर्रा की किसी बहस में लोगों को आपकी बात की तरफ कायल कर सके। कोई भी बात कहते हुए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आप एम्फसाइज किस चीज़ पर करते हैं। हम जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं तो उस पर जिन चीज़ों पर हम एम्फसाइज करते हैं उसका जो रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है। स्पीकिंग में ये चीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा काउंट करती है क्योंकि लिखे हुई चीज़ को जो शख्स जैसे भी चाहे पढ़ सकता है और अपने हिसाब से उसके एम्फेसिस बदल सकता है। लेकिन जब आप कोई चीज़ बोल रहे होते हैं, बनफ़्से नफीस उसको डिलीवर कर रहे होते हैं, तो आपके मुंह से निकले जाने वाली हर बात या तो लोगों को कायल कर देगी या फिर वो आपकी बात पकड़ में आ जाएगी और आपके नंबर्स माइनस हो जाएंगे। इसलिए जब भी कोई बात करें आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस लफ्ज़ पे जोर देना है और किस लफ्ज़ पर पॉज देना है। और कभी कभी यही छोटी छोटी चीज़ें मुकम्मल जुमले के मायने तक बदल देने की अहलियत रखती हैं। उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो स्पीकर्स को मालूम होनी चाहिए वो ये कि कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलना है। कॉन्फिडेंस के 3 दर्जे हैं। एक अंडर कॉन्फिडेंस जहां हमें अपनी आप पर और अपनी की गई रिसर्च पर एतमाद नहीं होता और हमारी बात डिलीवर करने के तरीके से साफ पता चल रहा होता है कि जो बात हम कर रहे हैं हम खुद ही उसके बारे में श्योर नहीं है। दूसरा और सबसे अच्छा लेवल वो होता है जहां आप कॉन्फिडेंट होते हैं उस चीज़ के बारे में जो आप डिलीवर कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ होती है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में आपको कुछ नहीं पता होता कि आप क्या बोल रहे हैं, आप जस्ट अंधाधुंध अपनी चीज़ के बारे में अपने आप लोगों को कायल करने के लिए उस चीज़ के पीछे लगे रहते हैं। इन तीनों स्टेजेस का जो ताल्लुक है वो हमारे नेक्स्ट पॉइंट से है। नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च का पॉइंट। अगर तो आपने अच्छी रिसर्च की हुई है और आपको ऑथेंटिक चीज़ें किसी भी टॉपिक के बारे में मालूम हैं तो ही आप कॉन्फिडेंटली उसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपको रिसर्च नहीं की हुई आपने उस टॉपिक के बारे में या उस टॉपिक के बारे में आपको चीज़ें नहीं मालूम तो 2 चीज़ें हो सकती हैं बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी। अगर तो आप एक डरपोक किस्म के इंसान हैं तो आप डर डर कर अपनी बात पर कायम रहेंगे लेकिन अपनी ज़िद नहीं छोड़ेंगे कि आप सामने वाले से कायल नहीं होंगे। और दूसरी जो कैफियत है वो ओवर कॉन्फिडेंस की, जिसमें आप ढिठाई से अपनी बात पर कायम रहेंगे और लोगों को यही इंप्रेशन देते रहेंगे कि आपकी बात सही है। दोनों ही सूरतें बिल्कुल नाकाबिले कबूल हैं, चाहे वो किसी भी मामले में बहस का मामला हो या स्पीकर होने का मामला हो। आपको प्रॉपर रिसर्च के साथ और प्रॉपर ऑथेंटिसिटी के साथ अपने दलाइल को पेश करना चाहिए हमेशा और फिर उसको उसी तरह अकॉर्डिंगली जिस तरह से सामने से जवाब आ रहा हो अपनी रिसर्च बेस्ड के ऊपर उसको जवाब देना चाहिए। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक तकरीर में और एक बहस में क्या फ़र्क होता है। तकरीर के वक्त जब हमें कोई मौजू दिया जाता है तो हम स्टेज पर आते हैं एक ही मर्तबा और जितने दलाइल हमने इकट्ठे किए होते हैं या जितने भी फैक्ट्स हमें उसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी लगते हैं वो हम एक ही दफ़ा डिलीवर करते हैं और स्टेज से उतर जाते हैं।
ठीक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिबेट या अगर बहस मुबाहिसे का मौका आ जाए तो हमें बार बार मौका दिया जाता है कि जब एक तरफ से कोई शख्स हमें कोई दलील दे तो हम उसका जवाब देने के लिए दोबारा स्टेज पर आएँ और फिर हम जो दलाइल पेश करें उसके जवाब में वही पहला बंदा दोबारा से हमें जवाबात दे। अगर हम स्पीच और डिबेट के इस फर्क को अच्छी तरह समझेंगे तो हम हमेशा तकरीरी मुकाबलों का और बहस मुबाहिसे के मुकाबलों का अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं कि हमें एक मौका दिया जाएगा अपनी दलाइल रखने का और उसके बाद दिस इज द डेड एंड, उसके बाद अगले आने वाले कितनी अच्छी तकरीरें करें उसके बाद हमें जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा। और डिबेट में हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ जितना मुतालिया हम कर सकते हैं पहले से, जितनी रिसर्च हम कर सकते हैं पहले से, वो करके सामने जाना होता है ताकि जैसी भी बात सामने आए हम कॉन्फिडेंस से उसके अगेंस्ट में दलाइल दे सकें। जब हम अपनी बात पर एम्फसाइज करते हैं या उसको पॉज करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज में एड अप होकर हमारे दलाइल को तक़वियत बख्शती हैं। लेकिन अगर आप ये तमाम चीज़ें करें और आपके दलाइल ऑथेंटिक ना हो तो फिर ऐसी स्पीच करने का या ऐसी बहसें करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने दलाइल को आप ऑन पॉइंट रखें, ऑथेंटिकेशन के साथ चीज़ें करें। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पर आपने लाउड होना है, किस जगह पर आपने पॉज देना है और किस जगह पर आपने खामोश रहना है। ये तीनों चीज़ें आपके दलाइल को एक ड्रामा इफेक्ट देंगी, आपके सुनने वालों को एक रिटोरिकल फीलिंग देंगी अपने आप में कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, और सोचने का मौका देंगी उन चीज़ों के बारे में जो आप कह रहे हैं। और आपकी बात का ओवरऑल इम्पैक्ट, चाहे आपका कंटेंट कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर आपने उसे प्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं किया तो जाहिर है कि उसकी इम्पैक्टफुलनेस पर फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिए कि अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है और ऑथेंटिक है तो कभी कभी और किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिसर्च का होना, ऑथेंटिक दलाइल का होना, सही बात का मालूम होना आपकी स्पीच के लिए सबसे गोल्डन पॉइंट है और बाकी तमाम चीज़ें एज एन एम्बेलिशमेंट ऐड होकर उसमें उसको बेहतर बनाती हैं। बस जब आप ये तमाम चीज़ें कर लें और आपको पता हो कि आपको कहाँ रुकना है, आपको कहाँ बोलना है और आपको कहाँ पर जो है वो पॉज क्रिएट करना है, कहाँ पर एम्फसाइज करना है, तो आपको जितना मौका मिले आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस से ज़्यादा कोई भी चीज़ आपको परफेक्ट नहीं बना सकती। आए अब हम कुछ स्पीचेस देखते हैं। Don't worry. Any mistake is an income, is a wonderful revenue for you. So I tell myself and told my young people, before 20 years old, be a good student. When you do entrepreneur, just learn some experience. Before 30 years old, follow somebody. Go to a small company. Normally in a big company, it is good to learn processing. You are a part of a big machine. But when you go to a small company, you learn the passion, you learn the dreams. You learn how to do a lot of things at one time. So before 30 years old, it's not which company you go, it's which boss you follow. It's very important. A good boss teaches you differently. And from 30 to 40 years old, you have to think very clearly when you're working for yourself if you really want to be an entrepreneur. When you're 40 to 50 years old, you have to do all the things that you are good at. Don't try to jump into the new area. It's too late. You may be successful, but the rate of dying is too big. So 40 to 50, think about it. How can you focus on things that you are good at? But when you are 50 to 60 years old, work for the young people. Because young people can do better than you. So rely on them, invest on them, making sure they're good. So when you are over 60 years old, spend time for yourself. On the beach, sunshine, right? It's too late for you to change normally. But this is my advice to the young people. 25 years old, make enough mistakes. Don't worry. You fall, you stand up. You fall, you stand up. Enjoy it. 25 years old, enjoy the show, enjoy the show. Oh, I regret a lot of things. I regret that I should never meet the media. I regret I should not speak in the public because I could have my own privacy. I regret that I working so hard, spend so little time with my family. And I regret that if I have another life, I would never do things like this. And my wife just said, you do not belong to me, you belong to the Alibaba. But, life is so short.
It's all about experience. People see different view. Some people think you're rich, you're successful. I mean, not. Some people say, this guy does not have money, he's a terrible guy. Maybe not. So everybody chooses his own life. I cried. Never sort of we had a lot of problems that people never thought. Because running a company for 34,000 young people, operate a company for more than 500 million people. If 500 million people, if 1% of them are bad guy, you got a 5 million bad guy. So it's headache. But it's too late to regret. Forget about regret. Think about, I have another 10, 20 years to go. So enjoy the show, enjoy the ride. You are the same. So I come from a centered place. I come from a focused place. I come from compassion. It's just my nature. I come from a willingness to understand and to be understood. Right. And I come from wanting to connect. I mean, the secret of that show for 25 years is that people could see themselves in me. All over the world, they could see themselves in me. And even as I became more and more financially successful, which was a big surprise to me, I was like, oh my God, this is so exciting. You mean you got more than that 30,000? I got more than 30,000 by the time I was 30. But what I realized is through the whole process, because I'm grounded in my own self, that although I could have more shoes, my feet stayed on the ground, although I was wearing better shoes. These are kind of cute today, too. So I could keep my feet on the ground, even though I could get more shoes. And I could understand that it really was because I was grounded. I've done was doing and continue to this day to do the consciousness work. I work at staying awake. And being awakened is just another word for spirituality, but spirituality throws people off and they think you mean religion. When I was hiring people for my company looking for presidents, when people would come in, I'd say, tell me, what is your spiritual practice? And literally would throw, people would go, well, I'm not religious. I said, I didn't ask you about your religion. I asked you what's your spiritual practice. What do you do to take care of yourself? What do you do to keep yourself centered? What do you do to the, and one woman started crying, that's not the person. So that's a sign. That's a sign. So to answer your question, everything is fueled that comes from me really wanting to be a better person on earth. And this is what I know to be true. The reason why the show worked is because I understood that audience, my viewers, the people who watched us every day and would come and just like you all did, get tickets, and they would come with their family. You all just came across campus, but that's good too. But people would come from all over the world just to be there with their aunts and their mothers, and they'd come with their cousins, and there'd be a few men in there going, what the hell? How did I do this? Or saying, well, I went to Oprah with you. I went to Oprah. And at least give me clear for 3 or 4 weeks. I went to Oprah with you. I had such regard for that. And I just had a conversation with John Mackey, who runs Whole Foods, and has written this fabulous book, you should get it, called Conscious Capitalism. And he was talking about how the investment in the stakeholders, the people who you are serving, that connection between the people who you're trying to serve and sell to, is equally as important as the people who you're buying from, equally as important as the people who are, supporting you financially, as your stockholders if you are, a public company. So I always understood that there really was no difference between me and the audience. At times I might have had better shoes, but at the core of what really matters, that we are the same.
And you know how I know that? Because all of us are seeking the same thing. You're here at this fabulous school, and we'll go out into the world and each pursue based upon what you believe your talents are, what your skills are, maybe your gifts are, but you're seeking the same thing. Everybody wants to fulfill the highest, truest expression of yourself as a human being. That's what you're looking for. The highest, truest expression of yourself as a human being. And because I understand that if you're working in a bakery and that's where you want to be, and that may be what you've always wanted to do, is to bake pies for people or bake cakes for people or to offer your gift, then that's for you. And there's no difference between you and me, except that's your platform. That's your show every day. So my understanding of that has allowed me to Reach everyone. To reach everyone. And there's no way that you wouldn't, because that's what I truly feel. लेकिन मेरा आ जाने का यहाँ मकसद लीडरशिप, एक आपको कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप में से लीडर्स प्रोड्यूस करूं। देखिए, कौमें लीडर्स, रोल मॉडल से इस तरह कौम बनती है। जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखें उनको देख के लोग लीडर बन गए। कोई वो पीरियड स्टडी करे, उनकी दुनिया से पर्दा करने के बाद इतने अजीम लोग इतने छोटे टाइम में कभी निकले ही नहीं। वो पीरियड स्टडी करें उनके बाद, यानी जिस तरह एक से एक बड़ा अजीम इंसान निकला, तो वो क्या था? वही लोग पहले थे। उनके जाने के बाद क्या हुआ कि हर कोई लीडर बन गया। हजरत बिलाल जो एक गुलाम थे, पहले अफ्रीकन थे जो मुसलमान हुए, उन्होंने 2 कैंपेन्स लीड की थी। खुद सोचें कि एक कैंपेन, यानी जनरल बनना, एक कैंपेन को लीड करना, एक पूरी, उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग चाहिए। तो एक गुलाम बन एक जनरल बन गया, तो कुछ हुआ होगा ना, कुछ उस लीडर को उसने कुछ किया होगा इन लोगों के ऊपर कि सब लीडर बन गए। 17-18 साल का मोहम्मद बिन कासिम या हिंदुस्तान आके सिंध फतह कर लेता। तारिक बिन ज़ियाद 13,000 अपनी फौज से स्पेन फतह कर लेता। कोई मोरक्को निकल जाता है, कोई सेंट्रल एशिया निकल जाता है। खालिद बिन वलीद जैसा कोई जनरल आया ही नहीं। तो क्या था वो लोग जो एकदम सब लीडर्स बन गए। तो ये मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर इसलिए गौर करें, क्योंकि कौमों को लीडर्स उठाते हैं। और मैं बड़े अफसोस से कहता हूं, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने जो फ्यूचर आपका है, मैं अपनी फ्यूचर जनरेशन को कोशिश करूं कि आप में से समझें कि लीडरशिप होती क्या है, लीडर कैसे बनता है। तो मैं आपको अब ब्रीफली बताऊंगा कि लीडर होता क्या है, उसमें क्या क्वालिटीज चाहिए। जरूरी नहीं कि वो सबसे इंटेलिजेंट हो, सबसे पढ़ा लिखा हो, सबसे पैसे वाला हो। लीडर वो होता है जिसमें, अब मैं आपको क्वालिटीज बताऊंगा जो कि लीडर में होती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको सबको ये एक चीज समझनी चाहिए कि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, आपको फरिश्तों से भी ऊपर बनाया है। मौलाना रूमी कहता है कि इंसान जब अपने नफ्स पे और मैं पे काबू पा जाता है तो फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो अपनी मैं का गुलाम बन जाता है वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। कुरान की आयत है कि जब इंसान गिरता है जानवरों से भी नीचे चला जाता है। जानवर तो खा के पेट भरता है, उसके बाद वो उसके सामने, शेर के सामने हिरन फिरते रहे, उसे परवाह नहीं होती, खा पेट भरा होता है उसका। यहां तो पेट ही नहीं भरते जानवरों के, क्योंकि जब इंसान में इंसानियत ना हो वो अक्लमंद जानवर रहता है।
इंसान तो इंसान तब है कि जब उसमें इंसानियत हो। जानवर भी आता है दुनिया में, खाता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है। तो इंसान तो तब है जब उसको ये फिक्र हो कि मैं किसी को जवाबदेह हूं, मैं इस किसी मकसद के लिए इस दुनिया में आया हूं, नहीं तो वो भी खा पी के चला जाता है। इसलिए अपना पहले मुकाम समझें। आपको अल्लाह ने जो पोटेंशियल दिया है वो फरिश्तों को नहीं दिया। मौलाना रूमी की एक सेइंग है कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं, इंसानों को कहता है, जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं तो जमीन पे क्यों रेंग रहे हो, कीड़ों की तरह क्यों रेंग रहे हो, जब आप, जिस तरह इकबाल कहता है, आप शाहीन बन सकते हैं। तो देखें, ये बड़ा जरूरी है समझना कि इंसान एक बड़ा इंसान बनता कैसे, लीडर बनता कैसे। और वो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो एक बड़ा इंसान बड़ी सोच रखता है। जितनी आपकी बड़ी ख्वाब उतना बड़ा इंसान। अगर आपकी सोच ही छोटी सी है, मैं खा पी के चला जाऊंगा, तो आप उतना ही है जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो। जितनी आपकी बड़ी ख्वाब और ड्रीम और सोच होगी उधर ही आप पहुंचेंगे। अब जो ड्रीम बड़ी होती है वो हमेशा उस आदमी की होती है जो अपनी मैं से बाहर निकलता है, जो अपना सोचता है, जो मैं पे फैसले करता है। कितने दुनिया में पैसे वाले लोग आए, अरबोपति आए हैं, तारीख किसी को याद करती है? कितने लोगों को आप जान करते हैं? इस मुल्क में कितने अरबोपति आए चले गए? स्विट्जरलैंड में उनके बैंक मर गए, उनके पैसे ही स्विट्जरलैंड में रह गए। कितने आए हैं? कोई दुनिया में याद करता है किसी को? कितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं? प्राइम मिनिस्टर, मैं कहीं अभी देखता हूं कि फंक्शंस के अंदर बेचारों को पूछता कोई नहीं, कोने में बैठे होते हैं, कोई पूछता नहीं है, क्योंकि पूछता तो उसको है जिसको अल्लाह इज्जत देता है। और अल्लाह तो उसको इज्जत देता है जो अल्लाह के लोगों के लिए कुछ करता है। ये 3 मुख्तलिफ लोगों की स्पीचेस हैं जो मुख्तलिफ ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका ताल्लुक़ बिल्कुल मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से है। बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के 3 लोग हैं। लेकिन क्या आपने उन तीनों लोगों की स्पीचेस में एक चीज़ नोट की है कि जो चीज़ वो डिलीवर कर रहे हैं उसमें वो कितने कॉन्फिडेंट हैं? अच्छा, वो तमाम जो तीनों स्पीचेस हैं वो तीनों एक नौयत की भी नहीं है। कोई पॉलिटिकल है, कोई मोटिवेशनल है, कोई लाइफ स्टोरी है। But what they are doing in general is that they are speaking, they are narrating and they are delivering something to the audience, to the listeners. हमें भी यही करना होता है जब हम कुछ बोल रहे होते हैं। अब कुछ चीज़ें इन स्पीचेस में समझने वाली हैं। जो पहली स्पीच आपने देखी थी वो जिन साहब की थी वो अंग्रेजी के नेटिव स्पीकर नहीं है। क्या आपने उनके लहजे में वो चीज़ नोट की कि वो एक नेटिव स्पीकर की तरह इंग्लिश नहीं बोल रहे? बट क्योंकि उनका कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है और उनके पास बताने के लिए जो चीज़ है वो इतनी अहम है कि वहाँ पर उनका नेटिव स्पीकर होना अहमियत नहीं रखता, वहाँ पर उनका कंटेंट अहमियत रखता है। जो दूसरी स्पीच आपने देखी वो एक ऐसी औरत की है जिसकी ज़िंदगी कितनी मोटिवेशनल थी, वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। वो कितनी ट्रॉमेटिक थी, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उस औरत ने किस तरीके से उन तमाम चीज़ों के दरमियान अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अब उसको जो भी लोग जानते हैं वो एज एन इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी जानते हैं, उसके ट्रॉमेटिक पास्ट की वजह से नहीं जानते। जिस तरह से वो अपनी लाइफ स्टोरी आगे नरेट कर रही है वो स्पीच का एक बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है। और उसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम कोई वाक़या किसी को सुनाते हैं अपनी तकरीर में, जब भी हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, जब भी हम कोई तलमी पेश करते हैं, तो उसमें हमारी टोन कैसी होनी चाहिए, उसको नरेट करने का तरीका कैसा होना चाहिए, कितना प्योर है वो, कितना ओरिजिनल है वो, तमाम चीज़ें जो उनके साथ गुजर चुकी हैं और वो उसको आगे डिलीवर कर रही हैं किसी अच्छे नोट पर। ये एक बिल्कुल डिफरेंट मोड है पहली वाली स्पीच से। उसके बाद जो तीसरी स्पीच है वो बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि वो एक पॉलिटिकल इंसान की स्पीच है और उसमें जो बातें वो कर रहा है वो उसकी तमाम उन चीज़ों का जो है वो, चाहे वो कितनी मोटिवेशनल लगे, वो कितनी इंस्पिरेशनल लगे, बट जो उनका एंड पॉइंट है वो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल मकासद से ही रिलेटेड होगा। चाहे वो कौम को मोटिवेट करने के बारे में हो, चाहे वो लोगों को ये समझाने के बारे में हो जो पॉलिटिकल गोल्स लोगों को समझ में नहीं आ रहे वो किस तरह से रास्ता बनाते हैं मुल्क की तरक्की के लिए। और उनका वे ऑफ स्पीकिंग आप देखें वो कैसा है लोगों के लिए, उनको जोश दिलाने वाला, एंथुजियास्टिक बनाने वाला, उनको यकीन दिलाने वाला कि उनकी आवाम जो है
ان کا جو لیڈر ہے وہ عوام کے لیے کتنا سپورٹیو ہے اور ملک جو ہے وہ کتنے صحیح ہاتھوں میں. یہ 3 الگ الگ اسپیچز یہ اپنے آپ میں پرفیکٹ ہیں, ان کا ایک دوسرے سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ان کو سب کو الگ الگ دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ اسپیکرز کی جو ایک ہم نے امیج بنائی ہوئی ہے اپنے دماغ میں کہ اسپیکر ایسا ہی ہوتا ہے اور اس نے ایک لے میں جا کے جو ہے وہ بولنا ہوتا ہے اور خوب چیخ چیخ کے صدر عالی وقار کو مخاطب کرنا ہوتا ہے. اسپیکنگ از ناٹ اونلی اباؤٹ دیٹ. ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کیا بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, کتنا اوریجنل رہ کر بولنا ہے اور جو ہم بول رہے ہیں وہ کتنا آتھینٹک ہے. اس کے بعد ہمارا جو بھی اسٹائل ہوگا اور جو بھی اس جگہ کی ڈیمانڈ ہوگی وہ امپورٹنٹ ہے, بجائے اس کے کہ ہم ایک ہی بھیڑ چال میں چلتے رہیں جہاں سے سالوں سے چیزیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں اور کبھی بھی کسی نئی چیز کو لے کر اپڈیٹڈ نہ ہوں. اس لیے جسٹ تھنک گڈ اباؤٹ دی ایکسپیرینس یو آر گوئنگ ٹو ہیو, بی پریزنٹ, بی مینٹلی پریزنٹ ویئر یو آر, تاکہ اگر کوئی بھی بات یا سوال آپ کے سامنے آئے تو آپ کو اس کا جواب معلوم ہو. اینڈ بی اپڈیٹڈ اباؤٹ دا ٹاپک یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. کبھی بھی ایسے ہی اٹھ کر یا مختصر ریسرچ پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چنکس کو کہیں سے اٹھا لینے پر اکتفا کر کے تقریر کرنے, بحث کرنے, مقابلوں میں حصہ لینے نہ جائیں, اور نہ ہی عام روزمرہ کی زندگی میں اس کو وتیرہ بنا لیں گے جہاں کوئی شخص بات کر رہا ہو وہاں آپ بحث کا کوئی موضوع اس میں نکال لیں. یہ آپ کی اسپیکنگ ایبلٹی کے لیے بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ جو ہے وہ اپنی نوز پوک کرتے رہیں کہ آپ کو بحث کرنا ضروری ہے. جس وقت بھی آپ بحث کریں تب کریں جب آپ کے پاس ریسرچ آتھینٹیکیٹڈ مٹیریل ہو اور اس کا بھی طریقہ ایسا ہو کہ لگے کہ آپ کوئی جو ہے وہ اچھی گفتگو کر رہے ہیں, آپ علم کی بیس پر کوئی گفتگو کر رہے ہیں. کچھ چیزیں جو ایک اچھا اسپیکر ہونے کے لیے بہت ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ سوالات پوچھتے ہوں اپنی حد میں رہ کر. حد میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ کوئی چیز سنتے ہیں یا آپ کو کہیں سے پتہ چلتی ہے اور آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اسے خود سے سمجھ لیجئے. کسی بھی طریقے سے کتابوں سے مدد لے لیجئے یا آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ سے مدد لے لیجئے. اب تو بہت سارے وسائل ہیں سمجھنے کے لیے. پھر بھی اگر آپ کو وہ نہیں ملتا تو بجائے ادھر ادھر لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ریلیونٹ اور سب سے زیادہ رائٹ انسان ڈھونڈیں جو آپ کی اس میں مدد کر سکتا ہو. اس سے جا کے سوال کریں اور اپنی کوئریز کو کلیئر کر لیں, اپنی ریسرچ کو جو ہے وہ بہتر کر لیں, اپنی نالج میں اضافہ کر لیں. بلا وجہ بات بات پر ہر کسی سے سوالات کرنے سے گریز کریں, اس سے لوگ آپ کی اہم باتوں کو بھی سننا چھوڑ دیں گے. اسی سے ایک اور چیز مشروط ہے وہ یہ کہ آپ بلا وجہ بات ہی نہ کریں تاکہ جس وقت آپ بات کریں لوگوں کو لگے کہ اس کی کوئی ویلیو ہے. جو شخص ہر وقت ہر جگہ اپنا اوپینین دیتا رہے گا اس کے اوپینین کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہوتی. اسپیک وین یو آر آسکڈ ٹو اسپیک اینڈ وین یور اوپینین از ریکوائرڈ. جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے اور میرے پاس جو نالج ہے وہ ان تک جانی چاہیے تو وہاں ضرور بولیے. صرف لوگوں پر یہ دھاک بٹھانے کے لیے نہیں بولیے کہ آپ ایک بہت اچھے اسپیکر ہیں. 2 اہم چیزیں جو ایک اسپیکر کی زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ معنی رکھتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب بھی ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو وربل کمیونیکیشن ہمیشہ 30% ہوتی ہے, باقی 70% آپ کی نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے جو آپ کی باڈی لینگویج ہے اور آپ کے جیسچرز ہیں. جب بھی آپ کبھی اسٹیج پہ جائیں, آپ کسی کے گھر پہ جائیں, آپ کسی میٹنگ کے لیے آفس جائیں یا آپ کسی کے ساتھ اپنے ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بات کر رہے ہوں, آپ کا پوسچر کیسا ہے, آپ نے کیا پہنا ہوا ہے, آپ کی ایسیسریز کیا ہیں, یہ تمام چیزیں آپ کے بولنے کو افیکٹ کرتی ہیں. یا اگر آپ اس کو ایسے نہ سمجھیں تو یہ ضرور سمجھیں کہ سامنے والا آپ کی بات کا کیا امپیکٹ لے گا. یہ تمام چیزیں اس کے اوپر ضرور متاثر ہوتی ہیں. اس لیے ایک اچھی باڈی لینگویج کو اپنائیں جو کہ ایک پراپر اور فارمل باڈی لینگویج ہوتی ہے, اور جس طرح کی آپ بات کریں, جس طرح کا آپ کا علم ہو, وہ چیز آپ کے اٹائر سے نظر آنی چاہیے تاکہ جب آپ بولیں تو لوگوں کو لگے کہ ہاں کوئی ایسا شخص بول رہا ہے جس کی بات سنی جا سکتی ہے. دوسری سب سے اہم اور بہت مزیدار چیز جس کے اوپر اکثر لوگ بات نہیں کرتے اور جب کرتے ہیں تو بڑے ہی غلط انداز میں کرتے ہیں. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ انگریزی میں بات کرتے ہیں اور ان کا ایکسنٹ برٹش یا امریکن ایکسنٹ ہوتا ہے تو لوگ ان کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو عجیب عجیب قسم کے فاسٹ فوڈس کے نام دیتے ہیں کہ لائک تم برگر ہو اینڈ آل دیٹ. ایون ہم نے کچھ علاقوں سے بھی یہ چیز مختص کر دی ہے کہ فلاں علاقے کا شخص ہے تو وہ اسی طریقے سے بات کرے گا اور فلاں علاقے کا شخص ہے تو وہ اسی طرح سے بات کرے گا. لیکن اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں کہ اگر کوئی اور زبان بولنے والا جب اردو بولتا ہے اور وہ اردو کو اچھے طریقے سے نہیں ادا کرتا, جس طرح ہم اس پر ہنستے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا ہمیں وہ چیز اچھی معلوم نہیں ہوتی اگر ہم مذاق نہ بھی اڑائیں تو سیم اسی طرح انگریزی کو اردو ایکسنٹ میں بولنا چھوڑ دیجئے. چاہے کوئی آپ کو برگر بولے, چاہے کوئی آپ کو پیزا بولے, کچھ بھی بولے, آپ نے انگریزی کو ویسے ہی بولنا ہے جیسا کہ اس کے بولنے کا حق ہے. اس کو برٹش ایکسنٹ میں بولیں اور ان چیزوں میں فرق سمجھنا سیکھیں جو امریکہ میں نہیں بولی جاتی ہیں اور برٹین میں بولی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اپنی لینگویج کو اس کو سیگریگیٹ کرنا سیکھیں. سرچ کریں, پڑھیں,
اب تو مختلف ویب سائٹس ایسی ہیں جو آپ کو کیمبرج کی ویب سائٹس ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کہ کون سے الفاظ جو ہے وہ امریکہ میں یوز کیے جاتے ہیں, کون سے الفاظ جو ہے وہ برٹین میں یوز کیے جاتے ہیں. انگلش از آلسو اپڈیٹنگ لینگویج, ہر وقت وہ اپڈیٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ہر وقت اس میں جو ہے نئی نئی چیزیں آئی ہیں. سیم اردو میں بھی یہی چیزیں ہو رہی ہیں, ہر روز ایک نئے الفاظ نکلتے ہیں اور پرانے الفاظ جو ہے وہ اس میں سے ختم ہو جاتے ہیں. بہت سارے اردو کے ایسے الفاظ ہیں جو میں اور آپ اس وقت بیٹھ کر سوچ سکتے ہیں جو اب استعمال نہیں ہوتے, 15-20 سال پہلے وہی عام استعمال میں ہوتے تھے, ٹھیک ہے. سیم گوز فار انگلش, جب آپ انگریزی بولیں تو اس کو انگریزوں کی طرح بولیں, اس کو بالکل بھی ایسے نہیں بولیں کہ I have said that you don't have to do this, you were asked to do that thing, please don't speak English like that. ٹھیک ہے, انگلش کو انگلش کی طرح بولیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جس وقت اردو بولیں تو پلیز اردو کو بھی اردو کی طرح بولیں. اور اگر آپ کوئی اور زبان جانتے ہیں تو اس کو اس کے ایکسنٹ میں بولیں. یہ اس زبان کا بھی حق ہے اور آپ کے اوپر بھی یہ حق ہے کہ آپ ایز این اسپیکر اس کو بہتر طریقے سے ڈلیور کریں تاکہ دوسرے سننے والے آپ سے سیکھ سکیں. سب سے آخری اور اہم چیز, آپ جو بھی بات کر رہے ہیں, جو بھی چیز لوگوں تک ڈیلیور کر رہے ہیں, آپ کے دلائل کسی بھی حوالے سے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں اس پر دل سے یقین کریں کہ جو چیز آپ لوگوں تک ڈیلیور کر رہے ہیں وہ واقعی لوگوں کے فائدے کی ہے اور وہ واقعی بالکل اوتھینٹکلی ریسرچ ہوئی ہوئی چیز ہے. جیسے ایک عالم بے عمل ہوتا ہے نا, جو خود کسی چیز پر عمل نہیں کرتا لیکن وہ علم دوسروں کو دیتا ہے, اس کی ہدایت کا کسی کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور ایسے لوگ بہت جلدی سامنے آ جاتے ہیں کہ ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ ان کے قول اور فعل میں بہت زیادہ تضاد ہے. سیم یہی چیز ایز این اسپیکر آپ پر بھی جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے کہ آپ جو بھی چیز لوگوں کے سامنے پٹ فارورڈ کریں وہ وہی ہو جس پر آپ بھی دل سے یقین رکھتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی تھیوری ہو, کسی بھی قسم کا کوئی ٹریڈیشن ہو جس پر آپ بات کر رہے ہوں, کسی بھی قسم کا کوئی لا ہو, XYZ کوئی چیز دنیا کی ہے ریلیٹڈ ٹو لائف اسٹائل, ریلیٹڈ ٹو فوڈ, ایسی بات بولیں جس میں آپ واقعی یقین رکھتے ہوں کہ جو چیز آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں وہ ان کے بیسٹ انٹرسٹ کی ہے, وہ اچھے طریقے سے ریسرچ کی گئی ہے اور آپ اس کو بیسٹ پاسبل وے میں جس طرح پہنچا سکتے ہیں, اچھے سے اچھا کنٹینٹ بنا کے, اچھی سے اچھی باڈی لینگویج بنا کے اور اچھی سے اچھے طریقے سے اس کو ڈیلیور کر کے, جتنا اچھے طریقے سے پروناؤنس کر کے, پازز دے کے, لاؤڈنیس دے کے, ڈرامہ دے کر آپ اس کو ڈیلیور کروا سکتے ہیں, اس طریقے سے اس کو ڈیلیور کروائیے. ان پیرنٹس یا ٹیچرز کے لیے جو ایسے بچوں کو بڑا کرنا چاہتے ہیں جو بڑے ہو کر اسپیکرز بنیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کو ایسی بہت ساری ایکٹیویٹیز بچپن سے کروائیں, ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھا کر ان سے پوچھیں کہ یہ چیز کیا ہے. جس وقت وہ 2 سے 4 سال کی عمر میں ہوں گے وہ صرف اس کے بارے میں کوئی پرائمری چیز بتا سکیں گے, اور جس طرح سے وہ بڑے ہوتے جائیں گے اس طرح سے ان کے جملے بھی مزید بہتر ہوتے جائیں گے. سیم یہی چیز ہم نے رائٹنگ میں ڈسکس کی تھی کہ جب ہم رائٹرز کو ریز کرتے ہیں تو ہم ان سے لکھواتے ہیں, ان کا ذخیرہ الفاظ بڑھواتے ہیں. تو جب ہم اسپیکرز کے بارے میں بات کریں گے, اسپیکرز کو ریز کریں گے تو ان کی پریزنٹیشن اسکلز بچپن سے ہی بہتر کروانے پر کام کریں گے تاکہ وہ بڑے ہو کر اچھے اسپیکرز بن سکیں اور زیادہ لوگوں کے سامنے بول سکیں. جس بچے کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی عادت ہوگی ہمیشہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لے کر, وہ ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں کے سامنے کسی بڑی چیز کے بارے میں بولنے کے لیے بھی کبھی بھی نہیں گھبرائے گا اگر اس کے وہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ ریسرچ کے اور وہ ساری تیاری اس کی پوری ہوگی, ٹھیک ہے, تو وہ ایک بہتر اسپیکر بن سکتا ہے. تو تمام پیرنٹس اور ٹیچرز بھی بچوں کی اسی رخ میں جو ہے وہ تربیت کیجیے اور ان تمام پوائنٹس کو ان کو مستقل یاد بھی کروائیے, یاد دہانی کروائیے اور ان کی پریکٹس کروائیے اور اچھے اسپیکرز جو ہے وہ معاشرے کو دیجیے. اس کے علاوہ ایسے بہت سارے ٹیڈ ٹاک کے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر آپ مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں کے بارے میں اوپینین دیتے ہوئے سن سکتے ہیں اور ان سے سیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنی طرح کے لوگ ہیں اور وہ کن کن مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر وداؤٹ اینی اسٹینڈرڈ صرف وہ بات کرتے ہیں جس کے بارے میں ان کا اوپینین بالکل اوتھینٹک ہے اور بالکل ریسرچ بیسڈ ہے. تو اس سے بھی انہیں انکریجمنٹ ملے گی اور اس سے بھی انہیں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے ایک بہتر ڈائریکشن ملے گی. امید ہے کہ یہ تمام چیزیں اور آج کا ویبینار آپ کے لیے بہت یوزفل ہوگا. Stay tuned to High Flyers Magnet for more information and useful material. Stay tuned with High Flyers Magnet for more useful content for your children.